عزادارمون سیرش چی پاچا که به حال اجنبی سکینه علیه السلام تنیز دابس من فریاد برام اصل کلین شخص ممکن چه آفتابش حرارت مگر تو کنی یاد عزاداران حسین کربلی ستلازت یمسان سر امام حسین علیه السلام نازش پر سواراش که جناب سکینه لفت پکار क्या कोशिश करे क्या बाबू जिसको नमाज़ इस पे दोष हो रहा है ये
şimdi bardağız kaçar.
Yeni Cenab-ı Zeynep'in selamullahi yeni musibet ayı Cenab-ı Zeynep'in kusala vahdetin vedâlâz müşkil kuşah bâbâ
मुश्किल कुशा बाबी है सुजा कर सुशेर खुदा या صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز